आचरण करी देखी देइछन्ति किभଳି मनुष्य समाज को बंचिबा को बढ़िबा हुए निजे से आचरण करी देखी देइछन्ति। ठाकुर तांकर बाणीरे कहउछन्ति जो वाक्य आचरण कर्म बंचिबा बढ़िबार उच्च हुए ताकू ही जान धर्म बोली नहिले धर्म किछि हुए। से निजे आचरण सिद्ध पुरुष आचरण करी निजे देखी देइछन्ति आमानकु किभଳି हमर जीवन को अतिबाहित करबा हुए। श्री ठाकुर को थरे जने भक्त पचारिछन्ति जे सत्य जुगरे श्रीहरि आसते से तो हिरण्यकशिपु बध करथिले, त्रेताया रामचंद्र आसते रावण को बध करथिले, द्वापर श्रीकृष्ण आसते कंस को बध करथिले। एभଳି आपण एई जुगरे आपण तो काहको बध करि आसन समस्त को कोन करिया पे आछन्ति। जब ठाकुर प्रश्न कराई ठाकुर कहउछन्ति जे एई जो जुगरे यदि समस्त को एई जो कଳି जुगरे मनुष्य माने जो ध्वंसाभिमुखी होई चलिछन्ति यदि एमानंकु किछि शासन करा जिवो ताले समग्र कଳି जुग ध्वंस होई जिवो। तेणु मु एमानंकु जे एमानंकर पाप को दूर करिया पई आंको जीवनर जो ता भितर जो अमृतमय जो पुण्यात्मा रहिछि ताको विकसित करिया पई मु जुगरे धरापृष्ठ आविर्भूत होइछि। ठाकुर तांकर बाणीरे कहउछन्ति धर्म लेखाने विपाक बहाने व्यर्थ अर्थ जाए तखन प्रेरित आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। से दिन डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास आपण समस्त जानती सत्संग जगत जने भक्त डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास कौन काम गोटे जगह को बाहर था ट्रेन में जावा बाहर था हठात बाहर के जिते ट्रेन रे बसवा को जाऊँ टिकेट कर हठात मन कौन है से ट्रेन को न जाइए से फेरी आसले मन कौन है से फेरी आसले एवं देखा से ट्रेन टी जो जाइए से ट्रेन टी किसी बाट गला पर ट्रेन टी दुर्घटनाग्रस्त होइछि एवं दुर्घटनाग्रस्त होला फल से ट्रेन रे जेतक लोक माने प्राय समस्तंकर मृत्यु होइछि। एक कथा परम प्रेम श्री ठाकुर निकट आसी यही मेसेज पहुंची परम प्रेम श्री ठाकुर को प्रश्न करछन जे आपण ए जो आपणकर भक्त रेवती मोहन विश्वास को आपण केमती गोटे माने इंगित कले जे आपण से फेरी आसंतु से फेरी आसते एवं अन्य जो लोक मान थिले से लोक मान को आपण जदि मेसेज करथांते ता निश्चित तांकर मते से मृत्यु मुखरु बंची जाई थांते। ठाकुर कहउचंती से भक्त मान कहउचंती जे मोर मेसेज ता समस्त भाव कर जाईछि ए मेसेज ता जे ग्रहण कला से मोर जो मोर आशीर्वाद को से आशीर्वाद रूपे ग्रहण कला एवं से विपद रक्षा पाइला। जो माने मोर मेसेज ग्रहण करि नाहंती से माने विपद रक्षा पाई पारि नाहंती। तो एटा मध्ये तांकर दिव्य मानवीय लीलार जो अमृतमय भावधारा से हम मानक रक्षा करे पे आछंती आम माने तांकर से जो मेसेज दिजन से मेसेज को हम ग्रहण करिवार शक्ति रहबा दरकार। आम केते दूर तांकर मेसेज को ग्रहण करछे सेटा हम भाबिया दरकार। वर्तमान परम पूज्य श्री आचार्य देव हम मानकर जे हमर जीवन कांडारी से जहा निर्देश एवं आदेश दउछंती आम माने ताको केते दूर ग्रहण करछे सेटा हम मान निजे भाबिया दरकार। सेटा मध्ये मेसेज से केते दूर से मेसेज को हम ग्रहण करछे हम मान निजे भाबिया दरकार। परम प्रभु श्री ठाकुर जाउछंती रास्ता रे जाउछंती गोटे गछर चेरटे अछि से चेरटा को जे ठाकुर गोड़े से चेरटा बाजिछि से चेरटा को बंकी राय कम करते तापन से गछर चेरटा को पूरा रे हानिया जाउछंती। ठाकुर ताको बारण करछंती अरे गछर चेरर किछि दोष नाही मु गली ए गछर चेरटा मो पादरे बाजिला तेणु तार किछि दोष नाही। से मध्य ए जो लीला को प्रकटन केवल मनुष्य मान नुहे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष समस्त पाई से आज तांकर जो मानव जीवन अमृत भावधारा प्रकटित करछन्ती। आपण जानिथिबे देवघर सत्संग आश्रम रे जो खड़े घर तयारी कर जायछि ए खड़े घर जते तयारी होछि जते मिस्त्री माने घर तयारी करछन देखा जायछि से घर जते पानी फानी हेकि संतसंत्या हेछि बेंग माने सेठी सब रहिकरी से बेंग मान भितर किछि लोक माने ताको पर चढ़ी गले से मरि गलेनी। ठाकुरंक दृष्टि रे पड़ला जे बेंग माने किछि मरि जाउछन्ती। ठाकुर से आसीकरी से बेंग मान को उद्धार कले एवं से मिस्त्री मान कहले ए खड़े घर काम जति अछि आपण आगो गोटे बेंग मान पई गोटे स्वतंत्र घर तयारी करंतु जापरे से बेंग मान से छड़ा जिवो से बेंग मान से सुरक्षा देबे गोटे बेंग को मते से रक्षा करबा आछंती। से ठाकुर जाउछंती घोड़ा गाड़ी रे जाउछंती घोड़ा सहिस घोड़ा पर गोटे चाबुक मारदला घोड़ा पर चाबुक मारदला घोड़ा पर जेतो चाबुक मारदला घोड़ार पिठरे गोटे पूरा दाग बसी जायछि। ठाकुर जेतो आसी घरे पहुंचे संध्या बेले तांकर जेतो तांकर
ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାବୁକର ଚିହ୍ନ ବସି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଚାବୁକର ଚିହ୍ନ ବାଜିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ ଏ ଚାବୁକର ଚିହ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କେତେ ମାନେ ପରମ ଦରଦୀ କଥା ଆପଣ ଏଇଠୁ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାପାଳିକ ଆମର ଯଦି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଳି ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଥରେ ଜଣେ କାପାଳିକ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ବଳି ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବେକ କିଏ ଗୋଟେ ଚାପି ଦଉଛି। ଠାକୁର ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ନଫର ଘୋଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନଫର ଯାହା ତ ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ଯୋଉ କାପାଳିକ ଆସି ତାକୁ ବଳିଦବ ତୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ନଫର ଘୋଷ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟି କୌଣସି ମତେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ କହିକିରି ଏ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ଜୋର ଜବସ୍ତ ଛଡେଇକିରି ତାଠୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆର କାପାଳିକ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ବଳି ଦଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବେକ ଯେମିତି ସତରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି ଲାଇନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠାକୁର ସେ ପିମ୍ପୁଡି ଲାଇନ ର ଟିକେ ଏମିତି ପାଦ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ତ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି କଣ ପାଦ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କଣ ଏମିତି ଡେଇଁଗଲେ? ଆରେ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଧାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦଟା ପକେଇଦିଏ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲି। ଏବଂ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଠାକୁର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏ 4-5 ଦିନ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଲଗା ପଟେ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଏ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଗା ହେଇଯିବ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଯିବେ। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ଯେ ସେଦିନ କୁଷ୍ଟିଆ ସହରରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ କୁଷ୍ଟିଆ ସହରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ। এই কৃষ্ণলাল চৌধুরী ভাই তাଙ୍କର কুষ্টিয়া সহরে বড় লুগা ব্যবসায়ী। যেତେବେଳେ ଦଶହରା ପଡିଥାଏ, ଆମର ଆଗକୁ ଦଶହରା ହବ, ସେଦିନ এই କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୋର ଆଜି ତ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହବ, କାରଣ ଦଶହରା ଘଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଏଇ କଥା ନିବେଦନ କରିକି ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଉ ଲୀଳା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଯୋଉ ଅମୃତମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୋର ଆଜି ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ ତ ଦଶହରା ଘଡ଼ି ତୁ କଥା, କାରଣ ସିଏ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ତ କହିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥାନ୍ତି ତୁ ପଳା, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର କିଶୋରୀ ମୋହନ, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣା ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଯିବି ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର କଣ ଏକଥା କହିଲେଣି? ତେବେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମାକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସମୟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟ ହେଲା, ଠାକୁର ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଜି ପଦ୍ମନାଥ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବା। ଏବଂ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟା, ଆରେ ମୋ ଶରୀରରେ ସବୁ ତେଲ ଭଲ କରି ମାଲିସ କରିଦେ, ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। এই কীর্তন আপনারা জানছেন যে যা ভগবানের আছে কীর্তনের একটা শক্তি আছে, মনকু উচ্চস্থানকু টেনে নিয়ে যায়। এই যে কীর্তন করা যাইছি সমস্তর মন গোটে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এবং যেতবে রাতি 9টা হয়ে যাইছি, যেতবে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আরে কেষ্টা, আরে তোর তো আজ দোকান খোলিয়া কথা, রাতি 9টা হেলানি, তু দোকান খোলিয়া যা আমি দোকান খোলিব, লোকମାନେ অপেক্ষা করতে দোকান খোলিব। ইয়ে মনে মনে ভাবুଛନ୍ତି যে রাতি 9টা ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତ ସକାଳେ ଆସିବେ ଫେରି ଯିବେଣି, ତାର ଦୋକାନ ଖୋଲି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଦିନ ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କାଳ ସମୟରେ ଯେ ସବୁଦିନ ଯେତିକି ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଇନକମ୍ କରୁନଥିଲା, ସେଦିନ ସେ ସେତିକି ଇନକମ୍ କରିଛି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ କେତେ ଦୟାମୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣ ଦୟାମୟ,
ଦୟାକରି ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ଟାଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଠି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଲୋକମାନେ ଲାଇନର ସହିତ ଆସିକିରି ମୋ ଦୋକାନ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ମୋର ସେଦିନ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମ କଲେ ପରମ ପିତା ସବୁଥିରୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ଅମୃତ ଭାବଧାରା ଆମର ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই 30 দিন ভাদ্র সৎসঙ্গে যোগদান করে নিজକୁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା କରି ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।